Aw Zambales City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta may adlaw? Dazi Lumatikson, this is Aw Zambales today, July 8, 2025. Sa ato ang mga headlines. Mayor Sam may pasalig sa bag-ong liderato nga nakasentro sa tinuod nga asenso alang sa tanang usamisnon. Siyam ka dunat barangay sa Distrito 2 gipasidunggan 15 million worth of infra projects sa matag barangay gisaad ni Kung Ando isip pasalamat sa ilang bugos nga suporta. Top 15 finalists sa Asenso Usamis 2025 gipresentar sa first Monday flag raising ceremony sa LGU Usamis. LGU Usamis giilang highly functional sa LCAT VAUC Functionality Assessment sa DILG Misamis Occidental. Governor Rominal gipasalamatan sa konseho sa pagpatuman sa Kadiwa Center. Asenso Usamis Open Chess Tournament angay atangan sa mga Usamisnon. Amahan nagpaabag sa dakong hospital bill sa iyang anak gitubag sa Asenso Usamis Administration. Ania ang detalye sa Usamis Today. Mayor Sam pasalig sa bagong liderato nga nakasentro sa tinuod nga asenso alang sa tanang Usamisnon. Ang good news na yung report. Puno sa kadasig ug garbo ang Usamis City Hall grounds adlong Lunes, Hulyo 7, 2025 atol sa flag raising ceremony sa local government unit of Usamis diin opisyal nga gipresentar ang top 15 candidates sa Miss Asenso Usamis 2025. Usa ka espesyal nga bahin alang sa pagsaulog sa ika-77 nga City Charter Anniversary and Feast of the Blessed Birhen sa Kota. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni Usamis City Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes ang katawhang Usamisnon sa ilang pagsalig ug suporta kaniya isip napili nga mayor. Ingon man sa uban pang opisyal sa dakbayan. Mainito no sab niyang giawhag ang tanang kawani sa serbisyo publiko nga magkahiusa alang sa usa ka bag-ong yugto sa liderato nga pinasikad sa tinuod nga asenso nga matang sa serbisyo. As I officially assume the mantle of leadership for our beloved city, I now call on each and every one of us, city government employees, my colleagues, having served as your administrator, and agency partners, to join me in ushering a new era of leadership and continuance of leadership grounded on the Asenso brand of service. Gipatinaw usab ni Mayor Sam nga ang pulong asenso dili lamang usa ka yanong nga slogan o pulong, kundi usa ka dakong pasalig alang sa kaayuhan sa tanan nga naglangkob sa integridad, kaepektibo ug tinuod nga katuyuan sa pagpausbaw sa kinabuhi sa matag Usamisnon. Asenso, please bear in mind, is not just a byword, neither is it a slogan. It means more. It is a commitment. A commitment for excellence, integrity, and efficiency in public service. Dugang pagpasabot pa sa mayor nga ang serbisyo publiko usa ka dakong responsibilidad diin ang matag empleyado bisan unsa pa man ang ranggo posisyon gitahasan nga motuman ug musunod sa labing hataas nga ethical standards alang sa matinud-anon nga pag-alagad ug pagserbisyo sa publiko. For us,
on our part as employees holding public office. It does not matter whether you are rank or file or you are holding a department. Public office denotes public trust. We are enjoined further to adhere to higher ethical standards. Gipasabot usab ni Mayor Sam sa tanang kawani sa city government ang tinuod nga kahulugan sa pulong asenso. Diin sumala pa niya, asenso means pag-alagad. Pag-alagad nga may lapad nga panglantaw alang sa kaayuhan sa tanang ikatawhang usamis nun. Governance begins with us, each and every one of us. Every decision that we make henceforth, every service that we owe and we should deliver, we must never forget that we are servants of the people. Asenso means pag-alagad. Uban niini ay dugang niyang pahayag. To the city government employees, my colleagues, please bear in mind that I cannot do this alone. I, neither the city council or even the department heads, we need to work together. You are the engine of the administration. You are the engine for progress. I call upon you, therefore, to recommit yourselves to excellency, integrity, and innovation in the workplace. Let us make bureaucracy work for the people. Gipadayag usab o gipasalig ni Ozamis City Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes ang hingpit nga kooperasyon ug open door policy sa administrasyong team kanunay asenso Ozamis aron makabot ang tumong sa tinuod nga pagpalambo ug pagpauswag sa dakbayan. I assure you of full cooperation and an open door policy as we pursue our goals for Ozamis prosperity. 9 donut barangay sa Distrito 2 gipasidunggan 15 million pesos worth of infra projects alang sa matag barangay gisani kong ando isip pasalamat sa ilang bugos ng suporta. Gitutukan ni Bernal Texon ng mga balita ani ang report. Makapadasig o makalingaw ang ipahigayon nga eksklusibong panagkatigom dili lamang dugay didto sa sulod sa Hamugaway nga Grand Pavilion Events Place nga gi-organize ni Misamis Occidental 2nd District Representative Sanso Fernando Fuentes Uaminal nga iyang gibansagan nga the fellowship with Dunat Barangay. Diin kini ang gitambungan mismo sa mga local chief executives sa Osami City, Don Victoriano, Clarin, Tudela ug Sinakaban. Ilabi na gayod ang siyam ka mga pinasidunggan nga mga barangay kapitan, mga barangay kagawad, sekretaris ug barangay treasurer sa Sangay Dako, Dalapang, Gingguna ug Mentiring sa Osami City, Pinasyo ug Sibasi sa Clarin, Lake Duminagat sa Don Victoriano ug Dinas ug Kulupan Alto sa lungsod sa Sinakaban. Lakip usab sa mitambong sila si Osami City Mayor Attorney Sam Norman Puentes, mga konsyales sa Dakbayan sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Baby Neri ug ang partner ni Kung Ando nga si Dr. Princess Sis Sardin. Ang panagkatapok may usa ka simpleng selebrasyon ug pagpasalamat ni Kung Ando ngadto sa siyam ka mga barangay officials nga nahisgutan sa unahan gumikan sa ilang dili mahamay-hamay nga kontribusyon sa iyang second tsunami victory sa nakalabay nga May 2025 elections. Diinining siyam ka mga barangay dunat lamang ang napupo o zero vote ang nakuha nga botos sa kaatbang ni Kung Ando sa posisyon sa pagka-kongresista sa distrito. Sa opening remarks ni Mayor Sam Norman Puentes, iyang gidayeg ang talagsaong kampanya sa mga barangay officials nga nagresulta sa do not vote sa kaatbang sa mananaog. Dakong kalampusan matod pa nga nagpakita sa ilang kaisog, panaghiusa og tinuod nga suporta atol sa miaging eleksyon. Katong inyong gibuhat lisod pagasundan. Ang kalampusan dali pagakwaon. Kadaugan dali pagakwaon. Pero dili dali ang inyong gibuhat nga tanan nga ang kontra ni Congressman Ando inyong gi-zero.
Dugang pa ni Mayor Sam kini nga panagkatigom angayan nga pagailhon ug takos nga hatagan og pasidungog. Ingon man ang barangay nga mihimo sa paghatag og 100% nga boto ngadto ni Kung Ando sa nakalabayng eleksyon. So, katong inyong gibuhat, angay natong pagailhon, angay natong pagatagaan o pasidungog. Maunang ani atit kita karon dire niining hapuna. Sa ngalan sa siyam ka mga dunat barangays, ang barangay captain sa barangay Sangay Dako nga si Osami City Councilor ug EBC Vice President Honorable June Carlo Moralion mihatag usab sa iyang mensahe nga matud pa niya ang pagpanerbisyo sa matag barangay na himong sayon tungod kay adunay mga maayong lideres nga nagpangga kanila. Pero tungod kay naka-leader ta og maayo, nagpangga gid nato, nahimo natong sayon ang pagpanerbisyo sa barangay. Di ba? Believe kay ko sa barangay nga nakasiro kay maura ni ang atong ikabalos, ikapasalamat sa ato ang leader nga naningkamot ko pud para nato og para sa atong mga katawhan. Samtang sa laing bahin, mihatag usab sa iyang mensahe si Mayor Delio Luod sa munisipalidad sa Sinakaban, din iyang gisaysay giunsa sa pagkabuot sa duha ka mga barangay sa iyang munisipalidad ang maong kalampusan. After sa election, nakita na ko nga dunay duha ka barangay naka-zero sa Sinakaban. Nangutana ko sa mga tao, unsa inyong gihimo nganong nasiro ang kunta ni ko? Ingon sila nga, dili na istoryaha mayor unsay among gihimo. Si Congressman dunay gihimo sa among mga barangay nga gahatagan migrasyon, dili lang proyekto, rason gyud nganong dili mo mupili og lain. Mao tong mga proyekto nga atong natagamtan. Busa pagpasalamat ug pagpasidungog ang gipadayag ni Congressman Ando Waminal ngadto sa siyam ka nahisgutang barangay tungod sa ilang gihimong pag-zero sa kaadbang niini sa posisyon sa pagkakongresista sa Distrito 2. Maayo na kaayo nga mohatag og 99%. But inyo yung gitodo-todo nga inyo yung gi-zero ang kontra. That is why karon gusto ko nga personal nga magpasalamat kaninyong tanan sa inyuhang magic nga gibuhat. Gisaysay usab ni Kung Ando ang mga programa ug kung giunsa niya pagpalapad sa mga serbisyo ug inisyatiba nga gisugdan na niyang daan sa dihang siya pa ang mayor sa Dakbayan sa Osamis ug karon napalapda na sa tibuok Distrito 2. Ingon nga pagpasidungog sa ilang ligon nga suporta, gihatagan ni Kung Ando ang siyam ka mga barangay og tag 15 milyones ka pisos nga pondo alang sa ilang napiling proyekto matag barangay nga mokaba sa kinatibuk-an kantidad nga 135 million pesos nga gitumong sa tinuod nga tinguha sa katawhan diin ang komunidad mismo mopili sa mga prioridad nga proyekto sama sa infrastruktura, kahimsog, edukasyon, supply sa tubig o panginabuhian. Muhatag lang ko og gamay nga premyo no kada barangay karon no makadawat og tag 50,000 pesos para sa inyohang pag-Thanksgiving. Subay niini, way kabutangan ang gibating kalipay sa Barangay Kapitan sa Dalapang, Lake, Duminagat, Pinasyo ug Barangay Dinas sa pasidungog nga ilang nadawat gikan sa atong manggihatagon nga kongresista. Wagi kabutangan ko kalipay rong hapuna. Kaya wala ko damha nga usa ko sa napil ani nga malipay sa ato ang pinalanggang Congressman Ando Waminal. Ang mga kabarangayan nga nihatag og full support sa nakalabayng eleksyon, iya pong gitagaan og pahinungod, pahalipay sa gihimong effort sa matag barangay. Nga usama ko sa napil ini, dako gigay kong kalipay. Kay gitagaan ko og lain na pong higayon ni Congressman Ando sa pagserbisyo sa barangay nga makahatag ni og maayong serbisyo gumikan kaniya. Na iyang nahatag sa barangay dili lang kay nadungog kundi nakita gyud sa katawhan mo na nga isip subli sa kaayo sa ato ang congressman ang mga katawhan dili na lisod kay nato hangyoon masabton nga mosuporta tas programa sa Team Asinso
kay ato nang nakita ang mga kaayuhan dili lang kay sa mga proyekto, apila sa mga programs. Wala nga dako kay kong pasalamat gyud nga naka-congressman ta og iniani ka aktibo o ka kugihan. Mapasalamaton kayo ako og dako sa Congressman Second District Sanso Ando Waminal nga sa iyang gasa sa among pagpanikamot diha sa nangaging mga eleksyon nga nahimo ang among best nga mahiw zero gyud. Munang mapasalamaton kayo kog dako sa mga gihatag niya pahalipay diri kanamo og uban sa akong mga kauban sa mga konseho nga tungod sa among pagpaningkamot paghatag og maayong pamaagi nga ang mga proyekto niabot sa amo ug among gipasalamatan pinaagi sa iyang pagka-congressman. Dako pasalamat sa among dawat karon tungod kay among pagsuporta sa among congressman Ando nga dako gyud kaayo sa among barangay. Tapos sa mga proyekto niya plus karon sa kasong gihatag niya namo karon. Salamat gyud dako. First time ginamo ni nahitabo na panahon nga kadat niya ni. Ako karon dako kayo kong pasalamat ni congressman kay wala ko maglaom ining aning tutuasyon nga ning aning paglakaw namo nga pag-abot namo dire ining building nga ningani day nga dagan sa tutuasyon. Matud pa sa upat ka mga barangay kapitan ang tinud-anay og lubos-lubos ka serbisyo nga gipasiugdahan sa Team Asinso nga gipanguluhan nila ni Governor Henry Ugkong Ando. Wala sila maglisod sa pagpasabot sa ilang katagi-barangay kung si kinsa ang ilang suportahan sa nakalabayng eleksyon. Isip kapitan dugay-dugay na magiko namunuan sa barangay. Taas-taasa akong experience sa gandaghan ng politiko nga ning-agi nga akong nakauban nga congressman, mayors o ubang mga opisyalis, pero karon sa akong pagbalik isip usa ka kapitan karon ako nakasinati og usa ka tinud-anay matinud-anon nga panggobyerno. Dili lisod pangayuan dayon pagpangayo kuan kanabang usay tawagan na murag wala pagikakangyo murag nanay tando. Ang kuan mo na pag istorya namo nakisiaro wa mo mabuta ang mga serbisyo sa ato ang State Asenso labi na sa atong congressman ug sa atong gobernador nga gikan paglingkod nila. Grabe kayo ning ato labi na yun ang ako ang barangay nga grabe kayo pinakalayo pero naaptang dalan. Pero bisan ning ana napay kakulangon mo na nga moanyo lang ko sa inyo nga isiro ginotong kontra. Mo to nga kaliw sa Ginoo dala pagsampit sa Ginoo nga kinalan gayran sila sa Ginoo gyud. Yan tapos pag resulta, pag abot eleksyon, resulta gyud in taon nga zero gyud. Dako kay ko pasalamat. Kapan sa zero sa kontra. Pinagi sa mo pagpaningkamot sa mga barangay opisyal nga wa man niya i-mention atong una nga naiyang ipahalipay pero naningkamot nga ang among pagsuporta todo suportan bisa mong barangay sa iyang kandidatura. Sa kay rason nga ang atong mga kaigsuuna atong mga sakop sa barangay tumat po sila itong ibalusan o ba sinuka sa kontra. Sa iyang nakita po sa nga programa gihatag sa tong congressman, napil nila nga ilang todo suporta lang boto tungod kay dako yun og mga proyekto na dawat na sa mong barangay. Tungod sa mga project nga gihatag niya sa wala pagani siya makasaad na anay mga project ug ang among lugar bisan sa kalayo ang mga karsada ang mga kaayuhan nga gihatag niya alang sa among barangay ug sa nakita po niya nga ang among barangay tourist destination ug iyang gipaningkamutan ug nahimo gayud niya. Ang pasidungog nga napaabot og nadawat sa siyam ka mga barangay opisyal sa Distrito 2 nagpamatuod lamang sa usa ka pinasahi nga liderato ni Kong Ando Waminal, usa ka matang sa pagpanerbisyo nga nagbase sa tukma nga panginahanglanon sa mga katawhan sa distrito nga mas gipalig-on pa sa panaghiusa sa mga lideres ug sa mga misamisnon subay usab sa 5M's Development Trust sa probinsya nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Dixon. Salamat Bernal. Top 15 finalists sa Miss Asenso Osamis 2025 gipresentar sa first Monday flag raising ceremony sa LGU Osamis.
Ania ang maritalye. Formal ni presentar adlaw nga Lunes, Hulyo 7, 2025 ang top 15 official candidates sa Miss Ascenso Ozamis 2025 atol sa gipahigayon nga flag raising ceremony sa Ozamis City Hall grounds nga mao sila si Barangay Aguada, Kyrie Nicole o Tagalugin, Barangay Bagakay, Erica RBA Segovia, Barangay Baybay San Roque, Hezekiah Francis Nel Ataw, Barangay Bongbong Krisha K. P. Galio, Barangay Carmen Annex Princess Aiko Sian C. Tamparong, Barangay Gango Melody G. Catalbas, Barangay Gutukan Dako, Kate Shaina G. Adeline, Barangay Kinuman Norte, Marian P. Shah, Barangay Kinuman Sur, Nancy Manzano del Sicoro, Barangay Maningkol, Crisnel Love H. Pelarca, Barangay Sangay Dako, Meryl Erich M. Quizon, Barangay Senuza, Jenely S. Sarasaba, Barangay Tabid, Savannah Claire A. Ferrer, Barangay Tinago, Chris Daniel M. Animas, ug Barangay 50th District, Maria Elaine Joy C. Lozano. Ang kalihukan na personal ng ipangunahan ni kanunay Ascenso Ozamis City Mayor Attorney Sam Norman Fuentes, uban ang mga sakop sa Konseho sa Dakbayan ug mga empleyado sa LGU Ozamis nga mitambong aron mainitong musuporta ug musaksi sa maanyag ug utukan nga mga kandidata. Sa iyang mensahe, gisaysay ni Mayor Attorney Sam nga ang Miss Ozamis isip usa sa pangunang highlights sa 77th City Charter Anniversary ug kapistahan sa patron sa Dakbayan ang Nuestra Señora de la Concepción del Triunfo de la Cruz de Megpangi nga mas naila isip mahal nga birhen sa kota. Nagpakita dili lamang sa matinud-anon nga pagpangalagad sa Dakbayan apan usa-usab kapag sa ulog sa kaanyag ug katahom sa mga Ozamis nun. With the parade of the finalists right now, indicating that Ozamis City does not only denote worth but also beauties within its populace. Giawhag usab ni Mayor Sam ang padayong pagtinabangay sa tanan, ilabi na ngadto sa mga empleyado sa kagamhanan tungod kay matod pa niya. Please bear in mind that I cannot do this alone. I, neither the city council or even the department heads. We need to work together. You are the engine of the administration. You are the engine for progress. I call upon you, therefore, to recommit yourselves to excellency, integrity, and innovation in the workplace. Let us make bureaucracy work for the people. Lakip sa timeline of activities alang sa 77th City Charter Anniversary sa Dakbayan sa Ozamis karong Hulyo 16 mao ang musunod. Hulyo 11 adlaw nga Biyernes alas 5 sa hapon, Employees Night ni pahigayon sa Ozamis City Gym. Hulyo 12 adlaw nga Sabado alas 8 sa buntag ngadto alas 6 sa hapon, Ascenso Ozamis Open Chess Tournament nga ipahigayon sa City Gym. Alauna ngadto sa alas 5 sa hapon, Speech Writing and Oratorical Contest nga ipahigayon sa GG Mall. Alas 5 sa hapon, Values Formation Symposium nga ipahigayon sa Cota Fort. Hulyo 13 adlaw nga Domingo, alas 4 sa sayong kabuntagon, Ascenso Ozamis Half Marathon nga pagasugdan sa Ascenso Ozamis Wellness Park. Alas 8 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi, Ascenso Ozamis Open Chess Tournament nga ipahigayon sa samang venue. Alas 7 sa gabi, Ascenso Ozamis Singing Contest nga ipahigayon sa Ascenso Ozamis Wellness Park. Hulyo 14 adlaw nga Lunes, alas 6 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Ascenso Ozamis Trivia Night nga ipahigayon sa Ozamis City Hall grounds. Hulyo 15
adlong nga Martes, alas 7 sa gabi, Miss Ascenso Ozamis 2025 Coronation Night nga ipahigayon sa Ascenso Ozamis Wellness Park. Ug Hulyo 16, adlong nga Miyerkules, gikan sa alas 6 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon ang 2025 Perangat Ozamis Festival nga ipahigayon sa City Hall grounds. LGU Ozamis gila nga highly functional sa LCAT VAUSI Functionality Assessment sa DILG Misamis Occidental. May report si Glenn Ray Roluna. Ang local government unit sa Ozamis usa sa mga giila o girekognisar sa Department of the Interior and Local Government kun DILG Misamis Occidental alang sa lagkusog og epektibo nga implementasyon sa Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children kun LCAC VAUSI sa tuig 2024. Ang mong assessment gipahigayon nadtong Hunyo 18 tuig 2025 nga gipangunahan sa Provincial Interagency Monitoring Team nga nagtumong sa pagsusi sa functionality level sa 17 ka mga LGU sa probinsya lakip na ang Ozamis. Gituki sa assessment ang performance base sa upat ka mga areas, organisasyon, pagpahigayon sa mga meeting, mga polisiya, plano o pondo, nahimo nga mga kalampusan. Sa 17 ka mga LGUs nga gi-assess 16 ang nakakab-ot og highly functional rating nga adunay score na 81% pataas, samtang usa ang nakadawat sa moderately functional rating nga adunay score nga 51 hangtod 80. Ang maong resulta nagpakita sa seryosong paningkamot sa probinsya sa pagpanguna sa mga programa batok sa human trafficking o gender-based violence aron nga masiguro ang proteksyon o pag-ugmad sa mga kababayen o kabataan. Ang assessment misunod sa giset nga standard sa DILG Memorandum Circular Number 2023-181 nga nagtudlo nga kun giunsa ang husto nga pag-establishar o pag-operate o pagpondo sa LCAT VAUSI sa matag LGU nga lig-on nga gisuportahan sa Ascenso Ozamis Administration. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Glenn. Governor Uwaminal igipasalamatan sa konseho sa pagpatuman sa Kadiwa Center. May report si Adoni Dicena. Usa ka resolusyon ang gipadangat sa Konseho sa Dakbayan sa Ozamis nga nagpasalamat og nagdaig ni Governor Henry Sevilla Uwaminal Sr. bunga sa gilusad nga Kadiwa Center sa Dakbayan sa Ozamis. Sa resolusyon nga gibasa ni Agriculture Committee Chairman Honorable Sancho Sani Uwaminal Jr. nga gumikan sa pagsanong sa administrasyon ni Governor Henry Sevilla Uwaminal sa Republic Act No. 12078, an act institutionalizes and strengthens the Kadiwa program ilalom sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Nakalungag ang mga Ozamisnon og barato og maayong klase sa bugas nga daw sa damgulang matinuod kini human gilusad sa Dakbayan sa Ozamis ang Kadiwa Center o unang nailang nga BBM o baratong bugas para sa misamisnon. Ang tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay nalusad sa Dakbayan sa Ozamis og lain pang duha ka syudad sa probinsya, ang Oroquieta ug Tangub niadtong Hunyo 30 nining tuiga. Ang panglantaw og dedikasyon sa gobernador nga makahatag puhon og regular nga supply sa barato og first class nga matang sa bugas humay, bukas usab nga gisuportahan sa konseho gumikan kay tinguha usab kini sa Ascenso Ozamis leadership ilalom sa administrasyon ni Mayor Sam Norman Gofuentes nga inanay nga masulbad ang ekonomikanhong kahimtang og mahatagan ang mga Ozamisnon og himsog nga panglawas. The province of Misamis Occidental under the visionary and compassionate leadership of Governor Henry Uwaminal has launched the Kadiwa Center that sells quality rice to the public at an exceptionally affordable price of 20 pesos per kilo. The launching of this program on June 30, 2025 in the cities of Ozamis, Oroquieta, and Tangub marks a transformative milestone demonstrating proactive governance that eases the economic burden on families amid rising costs of living. So on that premise, Madam Chair, I therefore move that this resolution be approved on second and final reading, waiving the internal rules of this Sanggunian. Thank you, Honorable Uwaminal. Thank you for your
commendation on this resolution commending the dedication and initiative of Attorney Henry S. Wamina, our Provincial Governor of Misamis Occidental, for the implementation of the Kadiwa Center that sells quality rice at 20 pesos per kilo, launched last June 30, 2025 in the cities of Usamis, Oroqueta, and Tangkum. Move for second and final reading, waiving the internal rules. Any comment? Remarks? Hearing none. Motion approved on the second and final reading, waiving the internal rules. Alang sa Usamis Today, Adonisina reporting. Salamat doon na sa Usamis Open Chess Tournament ang ayatangan sa mga Usamis noon. Ani ang report ni Leoncio Medalio. Ang ingatangan sa dakbayan sa Usamis ang usa sa mga highlights nga kalihukan alang sa pagsaulog sa 77th City Charter Anniversary ug sa kapistahan sa Berin sa Kuta mao ang Asinso Usamis Open Chess Tournament. Ang maayong balita nga dakong makapalipay labi na sa tanang chess enthusiast o chess aficionados. Gisaysay ni Director Engineer C. Orbistondo atol sa iyang interview adlong Lunes, Hulyo 7 ning tuiga. Naatay umaabot nga para sa Mindanao o para sa Usamis na kinakusgan na tournament karong tuiga ang Asinso Usamis Open Chess Tournament. Kinakusgan in the sense na ginapaabot ni sa Mindanao, nakaila na ang taga Mindanao, mga players, chess aficionados na kada tuig na iduha sa Misamis Occidental. Ang anniversary o charter anniversary sa Usamis o ang anniversary sa probinsya. So kani karon July 12 and 13 dool sa 77 charter anniversary sa Usamis. Sumala pa ni Engineer Orbistondo nga mas angay nga atangan sa mga Usamis noon ang maong tournament tungod kay apil sa mo partisipar ang mga banggiitang chess players sa Pilipinas nga may titulo isip Grandmasters. Ang tanan giants sa chess sa Pilipinas anaa diri. So tanan active na Grandmasters anaa diri karon. So mag-una ta simpre ang sikat ang first Asia's Grandmaster si Grandmaster Eugene Tori. Nya no less than ang Executive Director or Secretary General sa National Chess Federation of the Philippines or NCFP, mao na atong organisasyon sa Pilipinas sa chess, si Grandmaster Jason Gonzales na diri. Unya ang youngest karon na Grandmaster, bag-o lang na Grandmaster, si Grandmaster Daniel Quizon. Niya ang 13 times champion sa Pilipinas, si Grandmaster Joey Antonio. Niya ang bagong champion sa UAP nga coach sa University of Santo Tomas, si Grandmaster Darwin Lailo nga mainstay sa Philippine team. Unya ang first karon sa Mindanao o first sa ato-apo dire ang gold medalist sa 45th Chess Olympiad last year sa women's gold medalist sila sa Class B, ang Philippine Olympiad Ladies Team. Gipangunahan ng first and only woman grandmaster si Janelle Fraina o ang atong sumisikat na gituhuan next woman grandmaster ang 17-year-old si Roel Canino o mga international masters. Usa sa nakitang rason ni Engineer Orbistondo nga nakapadani sa mga ilado nga ngalan sa chess mao ang hugot nga suporta sa mga lidere sa Team Asinso ubos sa pagpanguna sa atong mahal nga gobernador sa probinsya, Governor Henry S. Waminal, uban ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal ug Asinso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. Lakip na ang amahan sa dakbayan sa Usamis, Mayor Attorney ni Sam Norman Go Puentes nga mahiligon usab sa dula nga chess. Kung makaremember mo ang atong mayor, si Attorney Sam Fuentes last year sa July na event, tabla siya kang Grandmaster Eugene Tori. Niyang atong governor, kumbutan na naon, nagsugod ni 2023
siya pod ang atong sponsor gyud. Nya maayo pod modula si Governor sa 2023 nakadraw pod siya kang Grandmaster Eugene Torrio niya si Congressman Indi gadula pod, dula siya permanente kada tournament niya si Congressman Ando. So kay balo ang mga players nga when ang mga leaders gani chess player mo masayon pod sa ilaha labi na kay for 4 times dili ta masiguro for 4 consecutive times ang premyo sa pa-tournament sa Misamis Occidental ug sa Osamis ginadoble. Gidugang pa niya. Usa ka organisasyon mo tribe siya kung sakto gyud og suporta. So mapasalamaton gyud ang Asinso Misamis Occidental Federated Chess Association nga grabe ka mahiligon sa chess ang mga leaders nato unya. So tungod ana ang AMOFCA siyempre mo tribe pod. Isip usa sa mga batasan ni Governor Henry ang pagkamanggihatagon ug ang lig-on nga mosuporta dako usab kining gikahimutan sa mga players. Ingon po si Eugene, surrender ko kang gobernador. Tagaan og 3,000 kada ni apil. Nya doble pang premyo. So pareha na madungog man nila adto ta. Manang dali ra gyud imbitaron ug moani gyud sila. Giibot ako sab ni Engineer Orbis Tondo ang total guaranteed prize sa chess tournament nga moabot sa kapin 500,000 pesos o gipaklaro pa niya. Ang atong total prize dire sa Asinso Osamis Open Chess Tournament mo total og 505,000 pesos. Sa tanan, ang atong categories tulora gi-identify open nya high school o elementary. Pero para por pabor sa taga Misamis Occidental, kada kategory natay top Misamis Occidental. Sa open 50,000, sa champion sa open niya, sa champion sa high school 30,000. Pag-awag ni Engineer Orbis Tondo sa katawhang Osamis nun. Maayo nga mo-appeal labi na sa mga bata nga kani rare chance na inyong mga idol nangabot ang mga giants, titans sa chess sa Pilipinas na maswerte kamo nga naa sila. Kay sa among panahon kinahanglan pa mi mo larga sa Manila, sa Cebu ug sa abroad para lang sila makadula ug malantaw, makakuha picture. Karon naa na gyud makadula, matanaw tanan. Naa na diri sa Osamis ug sa Misamis Occidental. So kung kadto pod mga medyo maedad na sa una nga ga-active mo chess kay sa una lisod ninyo hanapon sila Grandmaster Eugene Torrio, sila Grandmaster Joey Antonio, mabasa rin ninyo sa newspaper o makita niyo sa TV. Karon gidala na gyud nato diri sa Osamis City o sa Misamis Occidental. So maayo gyud siguro nga moanha mo sa City Gymnasium karon July 12 labi na sa opening sa Simol. Ang personal nga interview kang Director Engineer Ri Orbis Tondo usa lamang sa daghang pamatuod sa solido og tinuoray nga suporta sa Team Asinso Administration nga naglantaw sa pagpalig-on sa sports dili lamang makapalipay sa katawan apan makahatag usab og dakong garbo og pasidungog sa dakbayan alang sa tanang mahiligon sa chess og sa mga gusto mo saksi sa usa sa mga highlights sa charter anniversary og kapistahan sa dakbayan. Ang Asinso Osamis Open Chess Tournament ipahigayon sa umabot Hulyo 12 hangtod sa Hulyo 13 gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Didto ipahigayon sa Osamis City Gymnasium. Alang sa Osamis Today, ako si Yonsho Midalio.
Amahan nagpaabag sa dakong hospital bill sa iyang anak, gitubag sa Ascenso Ozamis administration. Mary Melody Reyes, alang sa mga detalye. Gihatagan ng kasulbaran sa Ascenso Ozamis administration ang hangyo alang sa pinansyal nga tabang ni Renel Zaragoza, 32 anyos, usa ka amahan nga residente sa barangay San Antonio, Ozamis City, alang sa iyang anak nga si Niel Zaragoza nga na-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital. Niani ko ngayog tabang ni Mayor Sam na admit ako anak tungod sa kagilantan nga ang init kaya ako ang anak 40 ang hilanat, tas mugawasay naman mi ngayog tabang yan. Ang anak ni Renel gi-diagnose nga adunay lower respiratory tract infection. Isip usa ka delivery rider, kibutyag niya nga dili paigo ang iyang kita aron matubag ang ilang pinansyal nga tulubagon sa hospital. Apan dako ang iyang pasalamat nga adunay mga lidere sa dakbayan nga dali maduulan sama sa Ascenso administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes uban ang ligong suporta nila Governor Henry S. Uminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Uminal ug Ascenso Pinoy Congressman Attorney Henry NDF Uminal Jr. nga adunay solidong koordinasyon o kolektibong tumong nga makatabang sa katawhang Ozamis noon. Naglatid sa inisyatibang Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program ug tungod sa maong programa na zero ang ilang hospital bill nga may kabat sa 27,266 pesos and 41 centavos. Rider ma'am, pa sa delivery parcel. First time ni ma'am. First time mo, hindi ka napangkas Wala. Nagkuan lang gyud ko, nagpaabot lang gyud ko unsay resulta sa lakaw sa papel. Kaya ang asawa sige nagaingon na musta dia ko paabot, relax lang ta kay basin kaloyan na ta sa Ginoo, naara na dito ang zero. Gidugang pa niya. Ninggaan gyud ako kung dugan gyud kay wala si Mayor. Asa na mga tawo ni Badi City. Naa siya permi, andan siya motabang sa mga tawo. Hinaut nga dagan pa yung matabangan. Sama na mo. Update sa sitwasyon sa anak ni Renel. Karon kaluyan, okay na akong anak, wala na hilana. Then talagsa na po siya obhon. Pugos nga pasalamat ni Renel alang sa mga halangdong lidere sa Team Ascenso Administration, labi na sa amahan sa syudad, Mayor Attorney Sam Norman Fuentes diin sumala pa niya. Salamat kong Gob at saka ni Mayor Sam, salamat kay sa pagtabang sa akong anak. Naot nga dagan pa kang matabangan. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel ang Ozamis rihatid ka natin ng serbisyo publiko sa Ascenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal ug Ascenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Din makita sa ninyo nga ka-stream live ang aming mga programa. And Ozamis Today is also on replay sa DXHP-FM 90.7 Bay Radio. Sa kalan sa kitibok ng AONC team, Leon Chamidalio, Bernald Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Anne Lumapas, Xander Dalido, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzing Motikson, and daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozamis, Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.